गजब बेइज्जती है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ভালোই গাইস, এটা হচ্ছে আমার খালাতো ভাই। समझ रहे हो ना। তো এ আমি লে দাঁড়াও रहा नहीं जाता तड़प ही है। তো গাইস এবার আমরা এখান থেকে চলে যাব। তো জায়গাটার নাম ওর্দিরগোলা। গাইস আমরা এখন আছি ওর্দিরগোলা এখানে। তো আমরা এখন বের হবো এখান থেকে, তো বাসা দিক যাবো। अरे कहना क्या चाहते हो? পুরাই আন্ধার আন্ধার। বুজুর্গ এখানে বুজুর্গ ধামাতে চলে আসছি আমরা আজকেও। তো গাইস এই তো এখানের দৃশ্যটা তোমাদেরকে আমি দেখাইছিলাম। সেদিনকে আসছিল আমার ফুয়োতো ভাই, আজকে আসছে আমার খালাতো ভাই। তো গাইস আমরা বাইক নিয়ে আসছে হচ্ছে এটা, আজকে ডিসকভার না, আজকে হচ্ছে পালসার। তো ডিসকভার নিয়ে আসছি, সেটা খালাতো ভাইয়ের বাসার ওখানে রাখছি। তো আমার ভাইয়ের হুন্ডাটা নিয়ে এখানে আসছি আমরা। তো আমরা আবার রওনা দিচ্ছি। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। बहुत तेज हो रहा है। সো গাইস আজকের মতন এই পর্যন্তই, আবারও একটা ব্লগ ভিডিও হবে। তো সবাই ভালো থাকবা। मजा आया।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।